Hello viewers, راځئ چې زده کړو د انګلیش ترانسلیشن پښتو کې viewers ویډیو کمپلیټ ګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. What work do you do? What work do you do? تو څه کار کوئ؟ I am student. I am student. زه طالب علم یم. I am student. بل سنټنس دی which subject do you read? which subject کم یو مضمون تو کم مضمون why I'm read computer science زو computer science وایم computer science. How is weather is there? weather موسم. How is weather is there? دلته موسم څنګه دی؟ Weather is very cold. Weather is very cold. موسم ډیر یخ دی. بل سنټنس دی What time is it there? What time is it there? څه وخت دی اوس دلته؟ Here is 3 o'clock. دلته کې اوس 3 بجې دي. Here is 3 o'clock. What is your favorite dish? Favorite خوښي. ستا د خوښې خوراک څه دی؟ My favorite dish is chicken. زما د خوښې خوراک چرګ دی. Very good. ډیر ښه. Very good. Thank you very much. ستا ډیره مننه. Thank you very much. Viewers ویډیو لایک کړئ او شیر هم کړئ.